আপনাকে একটা কথা বলবো দাদা, তুমি কি কারোর সাথে শেয়ার করে দিবা? हेलो गाइस। मैं हूँ सुराज और मैं आपको आज एक स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं दरअसल बंगाली में ही, ये मेरा कंट्री है वेस्ट बंगाल में, बंगाली हूँ। पर हिंदी में कुछ लोगों को समझ में आता है और बंगाली तो सबको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्कैम चल रहा है बहुत बड़ा। मेरे साथ कल रात भी एक स्कैम का कॉल आया था। मैं सब 2 मिनट, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 मिनट का हो जाएगा। मैं लास्ट भी बता दूंगा। वो मुझे एक रिकॉर्ड वीडियो भी भेजा, मैं उसको भी प्ले करके दिखा दूंगा। वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या स्कैम है। देखोगे तो समझ में आएगा कि चलो देखो, फिर आते हैं। দাদা, সত্যি আপনার বাড়িটা তো কলকাতাতে, না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাড়ি কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আপনাকে একটা কথা বলবো দাদা, তুমি কি কারোর সাথে শেয়ার করে দিবা? হ্যাঁ বলো। দেখো দাদা, আমি ভাই হিসাবে কথাটা বিশ্বাস করে বলি। মানে হ্যাঁ বলো। যদি আমার আমাকে যদি অল্প হেল্প দিতে পারতো তাহলে দাদা 2 পয়সা তোমারও প্রয়োজন হবো, হয়তো না বললেও না। আমার মাসির একটা ছেলে, বোবা, ওই ছেলেটা না এক জায়গায় কাজ করতে গিয়েছিল, বুঝতে পারলা? হ্যাঁ। কাজ করতে গিয়ে না মাটি খুদার কাজ করছিল। যখন 20-25 ফুট খুদলো, তারপরে জিনিস একটা পায় দাদা, সোনার জিনিস। ও, সোনার জিনিস। হ্যাঁ, তো জিনিসটা দেখতে অবিকল নৌকার মতন, পানিতে যে চলে নৌকা গুলা আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখতে অবিকল ওই ওরকম। তো জিনিসটা পেয়ে তো বাড়িতে নিয়ে আসলো, নিয়ে আসার পরে কেটে যাচাই মাচাই করলো। আর বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমিও দেখলাম, বিক্রি করলাম, হ্যাঁ। সব দিকে ঠিক আছে। এই কাজটা করতে পারেন, তাহলে দুইজনে মিলে যে কাজটা করি, তাহলে 2 পয়সা আপনারও হবো, 2 পয়সা আমারও হবো। তো এখন আমি কি সাহায্য করতে পারি, মানে কিরকম সেটা বলেন। এরকম সাহায্য দেখুন, আপনার যদি ভালো চেনা জানা লোক থাকে জিনিসটা নেওয়ার মতন, বহুত বহুত মাটির নিচে পেয়েছি জিনিসটা। হ্যাঁ। তোমাকে একটা ভিডিও দে, তুমি ভিডিওটা দেখো কিরকম। मैं वीडियो को भी शो कर दिया हूँ। वीडियो को भी देखिए और सबको दिखाने के मौका दे। स्कैम से बचिए। स्कैम एक बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत। वेस्ट बंगाल में ही, आसाम में नहीं, वेस्ट बंगाल में भी बहुत स्कैम चल रहा है। इसलिए स्कैम से बचिए और मेरे वीडियो सबके साथ शेयर कर दीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। राम राम।